My name is Nur Fadila Alia binti Hamka. I will be presenting the slab design. This is the basic specification for slab panel BC45. The long span 3550 mm and the short span 2850 mm. The ratio Ly per Lx equal 1.2, so it is designed as a two-way slab. The permanent load is 1.35 kN per m square. Variable load 2.0 kN per m square with a 50-year design life and R60 fire resistant. The exposure class is XC1 because the slab is located in a living room, which is an indoor dry environment. Materials use FCK 330 MPa, FYK 500 MPa, and the slab thickness selected is 100 mm. This sheet summarizes the key design data before the structural calculation. For sheet 2, I summarize the cover requirements, loads, and design action. The nominal cover is set to 25 mm based on durability class XC1 and the R60 fire requirement. For the loads, the safe weight of the slab is 2.5 kN per m square. This gives a total permanent load of 3.85 kN per meter square, and the variable load remains 2.0 kN per m square. Using the design combination 1.35 GK plus 1.5 QK, the design load becomes 8.20 kN per meter square. From the span ratio Ly per Lx equal 1.2, the slab is a two-way slab and it falls under case 3, which means one long edge is discontinuous. This case determines the bending moment coefficient used in the next sheet, the key design data before the structural. For sheet 3, I calculate the main reinforcement for the slab with a slab thickness of 100 mm and 25 mm nominal cover. The effective depth is approximately 70 mm. Based on the design moments for the short span, the required steel area is 93 mm square per m at midspan and 124 mm square per m at the support. For the long span, the required steel area is about 73 mm square per m at midspan and 97 mm square per m at the support. To meet these requirements, I provided H10 bars at 300 mm spacing for both the top and bottom layers. This reinforcement is sufficient for bending and complies with minimum steel requirements for a two-way slab. I calculate the design shear force VED for both short and long spans according to BS 8110. The design shear is 10.1 kN per meter. Next, I check the concrete shear capacity VRDC, which is 37.5 kN per meter. Since VRDC is much greater than VED, the slab has sufficient shear strength. This shows that the slab is safe against shear failure and all design criteria according to BS 8110 are satisfied for a two-way slab. For the slab deflection, I calculate the actual steel ratio P and the reference ratio PO according to BS 8110. In this case, P equal 0.0013 while PO equal 0.0055. Since P less than PO, it shows that the slab has sufficient steel to resist bending without excessive deflection. Next, I check the effective span to depth ratio. The allowable ratio is 287.7 while the actual ratio 50.71, which is much smaller than the limit. This indicates the slab is sufficiently stiff and will not experience excessive bending. For cracking, I verified the slab thickness and bar spacing. The slab thickness H equal 100 mm is less than 200 mm, which is acceptable. For main bars, the maximum allowable spacing is 3 times H, so 3 times 100 equal 300 mm, which is less than the limit of 400 mm. The actual spacing of 300 mm is within this limit, so it is safe. For secondary bars, the maximum allowable spacing is 3.5 times 100 equal 350 mm, which is below 450 mm limit. The actual spacing of 300 mm also meets this requirement. In conclusion, both main and
secondary bars meet BS 8110 requirements. Cracking is controlled and the slab is safe in terms of deflection and cracking. Nama saya Nur Syafinas Alfina, nombor metrik 07 DKA 23 F1073. Saya akan membentangkan beam 1. Untuk specification dia, kami suka bagi untuk jarak dia, LX dia 5000. Jadi effective span dia left in tambah E1 tambah E2 sama dengan 500 tambah 250 bagi 2 tambah 250 bagi 2 dapat 5250 mm. Untuk permanency K dia 1.35 kN. Untuk QK dia 2.0. Design life dia 50 tahun. Fire resistance dia R60. Explorer class dia C4. Material dia untuk strength of contract FCK dia 30N. Untuk strength of strike FYK dia 500 sama juga dengan characteristic strength of link FYK 500. Untuk unit of weight of the concrete dia 25 kN. Assume bagi bar 1 kami pilih 20 mm, bar 2 16 mm dan bar link dia 6 mm. Untuk size dia, cara cari size dia overall depth dia edge ialah L bagi 13, di mana 5250 bagi dengan 13 kami dapat 404 mm. Dan width dia B itu 0.4 darab H, di mana 0.4 darab 404 berdasarkan B yang kami dapat H tadi, berdasarkan H yang kami dapat tadi jadi 162. Jadi kami guna use B darab H kami ialah 200 darab 400. Kami pilih lebih besar atau hampir dia. Sudah kita jumpa B darab H, kita akan cari durability, fire bond requirement. Untuk mean cover with regard to bond, si mean B ialah 20 mm. Untuk si mean duration 15 mm. Mean required access distance for ASD kita cari A tambah 10. Jadi 30 tambah 10 dapat 40 mm. Untuk mean concrete cover required to fire, si mean ASD tolak bar link dengan tolak 0 bar bahagi 2 dapat 24 mm. Allowance in design for deviation depth ialah 10 mm. Nominal cover di sini si min tambah si div dapat 24 tambah 10 dapat 34 mm. Seterusnya kita akan cari loading dan analisis. Beam support B darab H darab 25. Total dia adalah 2 km. Permanent load ialah 1.35. Kinetic per month ialah 3.35. Setelah hasil tambah dari beam support dengan permanent load. Untuk dapatkan lepas tu characteristic variable action telah dibagi 2.0 dan design action WD ialah berdikira 1.35 QK tambah 1.5 GK. Jadi dapat 7.52. Seterusnya shear force menggunakan rumus WL bahagi 2 sama dengan 7.52 darab 5.25 bahagi 2 dapat 19.74 kN. Untuk bending moment M sama dengan WL kuasa 2 bahagi 8 sama dengan 7.52 darab 5.25 kuasa 2 bahagi 8 dapat 25.91. Untuk main reinforcement ialah effective day. Untuk cari D ialah menggunakan rumus H tolak C6 tolak 0 ing tolak 0 bar sama dengan 400 tolak 35 tolak 6 tolak 20 dapat 339 mm. Untuk D 2 pula C6 tolak 0 ing tambah 0 bar bahagi 2 dapat 49 mm. Untuk design binding sudah dapat dari sebelah 25.91 kN. Jadi kita hanya menggunakan rumus K untuk cari K sama dengan M bahagi BT kuasa 2 FCK. 25.91 tu yang tadi darab 10 eksponen 6 bahagi dengan 200 darab 339 kuasa 2 darab 30 sama dengan 0.38. Setelah itu kita akan tulis risk formation 0%. Untuk rate formation ratio ialah 1.0. Untuk cari kabel dia ialah 0.363 darab S tolak K1 tolak 0.116 S tolak K1 2 kuasa 2. Jadi tinggal kita isi lagi sama dengan 0.363 darab 1.0 tolak 0.44 tolak lagi 0.116 darab dengan 1.0 tolak 0.44 kuasa 2 dapat 0.167. Kabel dia adalah compression reinforcement is required. Sampai lebih daripada 0.167. Untuk dapatkan Z ialah D dalam kurungan 0.5 tambah kurungan 0.25 tolak K bahagi 1.134. 339 0.5 tambah dalam puncak kuasa 0.25 tolak
0.038 bagi 1.134, kita dapat 327 mm. Area of tension steel, kita mau cari AS ialah M bahagi 0.87 FYK 2. Kita dapat 25, kita guna balik tadi 25.91 darab 10 eksponen 6 bagi dengan 0.87 darab 500 darab 327 sama dengan 182 mm. Jadi kita guna 11 tambah 20 ialah 314 mm kuasa 2. Untuk cari minimum and maximum reinforcement area ialah S min sama dengan 0.26 FCTM FYK darab BD. Untuk FCTM kita cari di buku UiTM, kita akan jumpa 0.26 darab dengan 2.9 berdasarkan buku UiTM yang kami jumpa tadi. Darab FYK kami adalah 500 darab BD. Jadi sama dengan 0.0015 BD. Jadi kami guna 0.013 BD sebab dia lebih daripada 0.10, dia lebih daripada 15. Jadi kami hanya guna 0.013. Jadi dia darab dengan BD kami 200 dengan 339 tadi. Seterusnya ialah shear reinforcement, iaitu VED dia kita sudah cari tadi 19.74. Jadi kita tinggal kasih masuk rumus untuk cari VRD max ialah 0.36 FCK darab BWD darab 1 tolak FCK bahagi 250 bagi dengan short theta tambah tan theta. Kita tinggal kasih masuk lagi 0.36 darab 30 darab 200 darab 339 darab 1 tolak 30 bagi 250 bahagi dengan short theta tambah tan theta. Jadi untuk 22 degree kita dapat 224. Manakala 45 degree kita dapat 322. Jadi VED lebih kecil daripada VRD max, itu short theta dapat 25. BED untuk VED dia lebih kecil daripada VRD max, short theta dapat 1.0. Jadi untuk cari theta, kita perlu cari theta lagi. Kita gunakan rumus 0.5 sin negatif 1 VED darab bahagi dengan 0.18 BWD FCK 1 tolak FCK bahagi 250. Jadi kita gunakan balik tadi yang VED itu 19.74 darab dengan 10 eksponen 6 bahagi dengan 0.18 darab 200 darab 339 darab 30 dalam kurungan 1 tolak 30 bahagi 250, kita dapat 19 theta. Jadi kita guna theta 22.0 dan tan theta kita guna 0.40, short theta kita guna 2.48. Untuk shear link dia jadi error sebab V min dia lebih besar daripada shear force asal. Untuk deflection 7.4 percentage or requirement tension reinforcement, kita perlu cari P dengan PO. Untuk cari P, AS request bahagi dengan BD iaitu 182 bahagi 200 darab 339, saya dapat 0.027. Dan untuk PO kita guna rumus FCK kuasa 1 bahagi 2 eksponen 10 negatif 3 30 1 per 2 darab eksponen negatif kita dapat 0.0055 bagi PO. Jadi kita tinggal, jadi P lebih kecil daripada PO, kita guna equation 1. Guna equation 1 bahagi D sama dengan K 11 tambah 1.5 puncak kuasa FCK PO bahagi P tambah 3.2 puncak FCK PO bahagi P tolak 1 kuasa 3 bahagi 2. Kita ada isi semua formula tadi, kita dapat 46.25. Jadi modification factor for span greater than 7 cm ya 7m ialah 7 bahagi dengan span kita iaitu 7 darab 7 bahagi dengan 5.25, kita dapat 1.33. Untuk modification factor for steel area provide AS prof bagi dengan AS request iaitu 314 bagi dengan 182, jadi 1.73, lebih besar daripada 1.5. Untuk D4 allowance span effective depth ratio ialah 1 bagi D2 allowance level sama dengan 46.25 darab 1.33 darab 1.5 dapat 92.27. Untuk actual span effective depth ialah 5250 bagi 339, saya dapat 15.49, lebih kecil daripada 1 bahagi D allowance. Jadi deflection kita okey. Akhir sekali iaitu cracking. Kita tengok tabel 7.7n. Limiting crack with max sama dengan 0.3 mm. Steel stress Fs FYK bahagi 1.15 darab GK tambah 0.3 QK bahagi dengan 1.35 QK tambah 1.5 QK 1/8. Kita tinggal isi-isi, kita dapat 228 N per mm kuasa 2. Jadi max
allowable bar spacing ialah 200 m, bar spacing ialah 200 tolak 2 dalam kurungan 37 tambah 6 tolak 20 bagi 2 dapat 50 kecil daripada S max iaitu 200 mm. Jadi kira-kira kita okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azuniza binti Azmi. Untuk slide ini saya akan membincangkan tentang kolom 1 yang kami telah buat. Bagi kolom ini kami menggunakan C4 daripada second floor, dan untuk beam size dari main beam Y, overall depth H bersama dengan L dibagi dengan 13. L kami adalah 4150 dibagi 13 dan mendapat 319.2 mm. Bagi lebar 0.4 didarab dengan jumlah tadi 319.2 bersamaan 128 mm. Dan untuk size B darab H kami akan menggunakan 130 darab 300 mm. Bagi main beam 2Y, overall depth L kami akan gunakan 2850 dan dibagi 13 dan mendapat 219.2 mm. Untuk width bagi B, 0.4 didarab dengan jumlah tadi 219.2 akan mendapat 88 mm. Dan kami juga menggunakan size 90 darab 200 mm. Overall depth L kami akan guna 1200 dibagi dengan 13 akan mendapat 92.3 mm. Untuk width 0.4 darab dengan jumlah H tadi iaitu 92.3 mm akan mendapat 37 mm. Dan kami akan coba size B darab H adalah 40 darab 90 mm. Untuk secondary beam 2Z, overall depth bagi L kami akan guna 2200 dibagi 13 dan mendapat 169.2 mm. Untuk lebar 0.4 didarab dengan H tadi adalah 68 mm. Dan kami juga akan coba size B darab H dalam 70 darab 160 mm. Untuk material ini kami akan guna FCK dalam 30 Newton mm2 dan FYK 500 Newton mm2. Untuk dimension and size bagi kolom, bagi Z kami akan guna 1900 mm dan Y 2110 mm. Untuk beam, bagi main beam kami akan guna 4150 mm untuk 1 dan 2850 untuk L2. Dan secondary beam L1 1200 mm dan L2 2200 mm. Untuk moment of inertia bagi LZZ kami akan guna 0.98 darab 10 kuasa 9 mm kuasa 4. Dan untuk LYY kami akan guna 0.61 darab 10 kuasa 9 mm kuasa 4. Dan untuk beam, bagi main beam kami dapat 2.93 darab 10 kuasa 8 mm kuasa 4. Dan secondary beam kami dapat 2.43 darab 10 kuasa 6 mm 4. Dan untuk stiffness K, bagi kolom KZZ kami dapat 5.16 darab 10 kuasa 5 mm 4. KYY 2.90 darab 10 kuasa 5 mm 4. Untuk main beam 1 kami dapat 7.10 darab 10 kuasa 4 mm kuasa 4 dan beam 2 1.03 darab 10 kuasa 5 mm 4. Untuk secondary beam 1 kami dapat 2025 mm 4, beam 2 1105 mm kuasa 4. Untuk relative column stiffness K, bagi Z axis, bagi top kami dapat 0.32 lebih besar daripada 0.1, bottom end kami dapat 0.32 lebih besar daripada 0.1, dan Y axis bagi top end kami dapat 0.46 lagi besar dari 0.1 dan bottom end 0.46 lagi besar dari 0.1, dan kami akan guna 0.46 bagi Y axis dan Z axis kami akan guna 0.32. Untuk effective length of column kami menggunakan formula dan mendapat 1349 mm bagi Z dan bagi Y 158. Untuk radius of gyration A sama dengan 275 darab 350 kami dapat 9650 mm2. Untuk IZ kami dapat 101 mm, IY 79.4 mm. Untuk slenderness ratio bagi Z kami dapat 13.36 dan Y 19.94. Untuk slenderness limit ada 3 A, B, C. Untuk A kami dapat 0.7, B 1.1 dan C still unknown. Di mana Z axis kami dapat bagi RM kod negatif 0.11 dan C 1.81. Untuk Y axis RM kami dapat negatif 0.67 dan CY dapat 2.37. AC bersamaan 275 darab 350 samaan dengan 0.96 darab 10 kuasa 6 mm kuasa 4. Dan untuk FCD kami dapat 17 Newton mm kuasa 2. Dan untuk N kami dapat 0.64. Dan bagi Z-axis untuk limb kami dapat 13.36 di mana column is non-slender about Z-axis. Dan untuk Y-axis
kami dapat 19.94 di mana column is non-slender about y-axis. For the effective length of column, kami guna simplified method di mana faktor darab clear height untuk y-axis and condition top dan bottom kami guna faktor 0.75 dan untuk x-axis and condition top and bottom kami guna 0.75 juga. Untuk x-axis, beam at both sides adalah 200 lebih kecil daripada 350 dan y-axis, beam at both sides 300 lebih besar dari 2750. Untuk slenderness ratio, bagi Z kami dapat 14.11 di mana lebih besar 3.48 dan Y kami dapat 19.94 di mana 45.6 lebih besar daripadanya. Dua-dua ini Z-axis dan Y-axis menunjukkan kolom is non-slender. Kolom ini adalah non-slender yang bermaksud ia lebih stabil, kurang risiko buckling dan tidak terjejas oleh kesan lenturan sekunder. Oleh itu, ia dianggap selamat dan sesuai untuk rekabilitas. My name is Adit Sakimi bin Pitongot. My registration number is 07DKA23F1097. Today I will present about column design, second column design. First of all, we will move to axial force and moment in column. How to find dimension? We will use the formula B multiply H. And column L first FL negative roof equal 4.0 meters. Second L GND FL negative first FL equal 5.0 meters. Thirdly L footing negative GND feet equal 1.550 meters. Okay, second beam B over 1 until 3. You all can see the measurement of the column here, which is column 2 over A until C. Next, we will move to first diagram, which is first FT negative roof. Okay, first action from beam 2 over A until C 7.62 multiply 4.575 plus 4.575 equal over 2 equal 35 kilonewton. And action from beam equal 65 kilonewton. Column self weight equal 30 kilonewton. And lastly, column axial force Newton first equal roof equal 130 kilonewton. Okay, next we will move to second column, which is GND FL negative first point FL, which is action from upper column equal 51 kilonewton, action from beam equal 35 kilonewton, and action from beam B over 1 until 3 equal 65 kilonewton, and column self weight equal 60 kilonewton, and column axial force NGND first, which is equal to 129 kilonewton. And next, negative footing negative GND multiply FL. You all can see the number in my arrow. Action from upper column equal 229 kilonewton, and action from beam 2 over B until C 35 kilonewton, and action from beam 65 kilonewton, and column self weight which is 4.87 kilonewton, and lastly column axial force over net equal 333.87 kilonewton. Okay, we will move to bending moment, which is Z to Z. First of all, we will see the stiffness K, which is 1 equal L equal BH over 3 per 12 per L. And firstly, column 4.0 meter, and you will see the measurement of column, which is 275 multiply 350 power of 3 per 12 multiply 400 equal 2.46 multiply 10 to the power 5. And next, you all can see the column here and the 5.0 meters and 1.5 meters, which is 1.97 multiply 10 to the power 5 and 6.55 multiply 10 to the power 5. Next beam, which is we will use the 4.58 meters. You can see the answer, which is equal 1.30
multiply 10 to the power 5 and 1.30 multiply 10 to the power 5. Okay, next we will calculate the moment in column. First thing first, we need to find and fix end moment. We can use the formula which is WL square over 12. And you all can get the answer. After get the answer, we will move to the moment in column, which is we can use the formula total M multiply KC over multiply KC plus KB first equal to plus KB2 equal to. Before you use this formula, you can find n total M, which is use the formula is M2 negative M1, and you can get the total M. Okay, let's move to the moment in upper column. You all can use the formula which is M equal total M multiply KCU per KCU plus KC1 plus KB first equal to plus KB2 equal to. Okay, secondly, moment in lower column, which is M equal total M multiply KCL per KCU plus KCL plus KB1 per 2 plus KB2 per 2. Same like before, we will use the formula which is fixed and moment M1 equal WL square over 12. And how can we find an moment in upper column? Same like before, we use the M equal total M multiply KCU over KCU plus KC1 plus KB1 equal to plus KB2 equal to. Okay, next we move to Y. Same like before, but the difference is weight, which is 1.62 and length 10.76. We change the number and we will get the answer. Next, we move to moment in column, same like before, which is total M multiply KC over KC plus KB1 and over 2 plus KB2 over 2. But the difference is in fixed moment N. Okay, next we move to moment in upper column. Total M multiply KCU over KCU plus KC1 and KB1 over 2 plus KB2 equal to. And the moment in lower column, same like before, which is M equal total M multiply KCL over KCU plus KCL plus KB1 over 2 plus KB2 over 2. We will use the same formula which is fixed moment N, which is M1 equal WL square over 12. And moment in upper column, same like before, M equal total M multiply KCU over KCU plus KC1 plus KB1 over 2 plus KB2 over 2. And moment in lower column, M equal total M multiply KCL over KCU plus KCL plus KB1 over 2 plus KB2 over 2. Okay, you all can see the right side of the diagram, which is the moment in column. First is the moment in column, and second the moment in upper column, and last is moment in lower column.